उड़ाजाहाज यात्रा करने समय जहाज उड़ाण करने आगु क्रू मेंबर्स सीट बेल्ट बांधा और मोबाइल को फ्लाइट मोड रे रखा कही था। फ्लाइट मोड हूँ फोन एक गुरुत्वपूर्ण सेटिंग जहाँकि प्रत्येक फोन थाए। ये फ्लाइट मोड बा एरोप्लेन मोड जहाज उड़ाण समय बड़ बड़ विपद रक्षा करें। बर्तमान जाना फ्लाइट मोड कौन। ये फ्लाइट मोड बा एरोप्लेन मोड होपर एक सेटिंग जहाँ को ऑन करने मात्र ही मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए फल इंटरनेट सेवा बंद रुए एवं कॉल मेसेज वाईफाई ब्लूटूथ इत्यादि बंद हो जाए। फोन एपरी सेटिंग रहीपर कारण हूँ उड़ाजाहाज मोबाइल नेटवर्क चलिए फोन रु रेडियो सिग्नाल बाहर थाए। सिग्नाल द्वारा नेविगेशन और संचार माध्यम बा पायलट और कंट्रोल रूम मध्य संपर्क सृष्टि बाधा सृष्टि होते जहाँकि उड़ाण सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि करता है। कारण जिते उड़ाजाहाज आकाश में उड़ी थाए से मोबाइल फोन व मोबाइल टावर सहित एक साथी कनेक्शन हो जाए। या द्वारा भूपृष्ठ नेटवर्क सिस्टम उपर प्रभाव पड़ी था। तेणु जदि फ्लाइट मोड ऑन न करती तेबे फोन रो बाहर नेटवर्क सिग्नल पायलट हेडसेट रे विभिन्न प्रकार शब्द करिथाय फल पायलट शुणिबार असुविधा होइथाय एवं कंट्रोल रूम सहित संपर्क रखिबार असुविधा होइथाय। फल जहाज निज रास्ता दूर हो जाए एवं बड़ बड़ विपद सृष्टि होइथाय। तेणु फ्लाइट मोड ऑन न करबा यात्री को कठोर सजा देवार व्यवस्था मध्य अछि। पियाज आम दैनंदिन व्यंजन व्यवहार होता एक प्रकार खाद्य पदार्थ। अधिकांश खाद्य पदार्थ व्यवहार होता पियाज जहाँ उद्भिदर चेरु बा माटी तलु प्राप्त होता है किंतु ताहा केउ प्रकार खाद्य ताहा बहु लोक मनर केबे प्रश्न आसी न थाए। दैनंदिन खाद्य व्यवहार करुवा लोक जानती जे पियाज प्रकृत एक प्रकार परिबा ना मसला। ए विषय जदि गभीर भाव में आलोचना करा जाए तेबे जना जाए जे पियाज उभय परिबा और मसला जातीय खाद्य अटे। जदि पियाज कंचा थिबा बेले काटी व्यंजन व्यवहार करा जिवो तेबे ताहा एक प्रकार परिबा जातीय हेबो किंतु जदि याकु सुखी गुंड करी मसला व्यवहार करा जिवो किंबा बटा मसला व्यवहार करा जिवो तेबे पियाज एक मसला जातीय खाद्य पदार्थ हेबो। तेणु पियाज एक दैत्य गुण संपन्न खाद्य अटे। आमे व्यवहार करुवा पियाज संपर्क में बहु रोचक तथ्य अछि। याकु काटिले एक प्रकार गंध बाहरी थाए एवं ई गंधरे थिबा रासायनिक पदार्थ आम आखि संस्पर्श आसिले आखिर लुह बाहरी थाए। यार वैज्ञानिक कारण विषय आलोचना करिबा। पियाजर गंध एवं आखिर लुह बाहरिबा सल्फर यौगिक नामक रासायनिक कारण होता है। पियाज एलियम जीन सहित संबंधित अटे जहाँकि पियाज मध्य उपलब्ध होता है। ये एलियम एमिनो एसिड सल्फोक्साइड नामक यौगिक एक वर्ग अटे। पियाज को काटिले एक प्रकार तरल पदार्थ बाहर यही तरल पदार्थ एलिनेज नामक एक प्रकार एंजाइम अटे जहाँ सल्फोक्साइड को सल्फेनिक अम्ल परिवर्तन कर देता है। ये सल्फेनिक अम्ल ही पियाजर दुर्गंध एवं आखिर लुह बाहर मुख्य कारण अटे। यह जिते वायु माध्यम मनुष्यर नाक और आखि संस्पर्श आसे सेतेबेले यह एक प्रकार गंध सृष्टि करथाए और आखिर लुह बाहरी थाए। आमे खाउथिया माछ साधारणतः गंधयुक्त अटे। यह गंध को आम ओडिया रे आइंसिया गंध बोली कहिथाउ। यही आइंसिया गंध साधारणतः केते बैक्टेरिया द्वारा केतेक रासायनिक पदार्थर परिवर्तन घटाइबार होइथाए। माछ अंतनल ट्राइमिथाइलामिन नामक एक प्रकार रासायनिक पदार्थ थाए। यार मुख्य काम होची माछ खाद्य खाइबा परे अंतनल खाद्य को विघटन घटाई हजम कराइथाए एवं माछ पर तरल संतुलन रक्षा करिबारे साहाय्य करिथाए। माछ जीवित थिबा समय यह विशेष भाव में गंध सृष्टि करिनथाए किंतु माछ मरीगले ये ट्राइमिथाइलामिन सहित अन्य किछि बैक्टेरिया जथा अमोनिया हाइपोजेनथाइन आदि रासायनिक पदार्थ सृष्टि गंध सृष्टि करिथाए। किछि माछ मध्ये जीवंत थिबा बेले आइंसिया गंध होइथाए कारण एही सब प्रकार माछ पानी रे थिबा बेले जिओसेमिन और मेथिल इसोबेन नामक रासायनिक पदार्थ संस्पर्श आसिथाए जहा फल गंध सृष्टि होइथाए। लंका खाद्य पदार्थर बहु व्यवहार होता एक खाद्य अटे जहाँकि अत्यंत राग अटे। अन्य राग लगे पदार्थ यथा अदा गोलमरीच पियाज प्रभृति मध्य लंका सबुठार अधिक राग लगुता खाद्य अटे एवं यह खाद्य पदार्थ बहु प्रकार व्यवहार कर समस्त स्थान और प्राय सबु वर्ग लोक द्वारा व्यवहार हेले बहु लोक अज्ञ अटंती जे यह केउ प्रकार खाद्य पदार्थ अटे। बहु लोक लंका को परिबा मसला किंबा फल केउ वर्गर खाद्य बोली अज्ञ अटंती एवं यह एबे मध्ये एक विवादीय विषय अटे किंतु वनस्पति वर्गीकरण अनुसार लंका होची एक प्रकार फल। यह परागित फूलर अंडाशय जन्म नहीं थाए। लंकार उपर परस्त बहु मांसल परस्तर सृष्टि होता है।
ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପରେ ଏଥିରେ ମଞ୍ଜି ଆସିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବନସ୍ପତି ବର୍ଗୀକରଣରେ ଲଙ୍କାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଫଳର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲଙ୍କାକୁ ଫଳ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ନ ଦେଇ ଏହାକୁ ପରିବା କିମ୍ବା ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଲଙ୍କା ଉପଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବା ଏବଂ ମସଲାର ଅଧିକ ନିକଟତର ଅଟେ। କାରଣ ଲଙ୍କା ସାଧାରଣତଃ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ର ବନସ୍ପତି ବର୍ଗୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଏକ ଫଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କେହି କେହି ଏହାକୁ ପରିବା କିମ୍ବା ମସଲା ପରି ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା ଏକ ଫଳ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲଙ୍କା ଏକ ପ୍ରକାର ରାଗୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଯେପରି ଚୀନ, ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ ପରି ଦେଶର ଅଧିକ ଚାଷ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଗ ଗୁଣ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ପିଆଜ ଠାରୁ ଅଧିକ ରାଗ ଅଟେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ରାଗ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଲଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଲଙ୍କାର ରାଗ ଲାଗିବା ଗୁଣ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲଙ୍କା ସାଧାରଣତଃ ରାଗ ଓ ସ୍ୱଭାବରେ ଗରମ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଲଙ୍କାର କ୍ୟାପ୍ସାଇସିନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୌଗିକ ଥାଏ। ଏହି ଯୌଗିକ ରସାୟନ ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ଅଂଶରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ଖାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଏହା ପାଟି, ଓଠ ଏବଂ ଜିଭର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି କ୍ୟାପ୍ସାଇସିନ୍ ଚର୍ମରେ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ରକ୍ତ କୋଶିକା ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତରେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିନ୍ ପି ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କେମିକାଲ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଗରମ ଏବଂ ରାଗର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏହା ଆମକୁ ରାଗ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପେଟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ୟାପ୍ସାଇସିନ୍ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ରାଗ ଓ ଜ୍ୱଳନ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଲଙ୍କାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ତାର ମଞ୍ଜିରୁ ଏହି କ୍ୟାପ୍ସାଇସିନ୍ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆଖି, ମୁହଁ, ନାକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଖି, ନାକ, ମୁହଁରେ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଜୀବ ଯାହାର ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି ବା ଘ୍ରାଣୀୟ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଟେ। କୁକୁରର ଏହି ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି ଠାରୁ 3000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଟେ। କୁକୁରମାନଙ୍କ ନାକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘ୍ରାଣୀୟ ରିସେପ୍ଟର୍ସ ଥାଏ ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଓଲଫାକ୍ଟରି ରିସେପ୍ଟର କୁହାଯାଇଥାଏ। କୁକୁରର ଏହି ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଏହାର ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ। କୁକୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରାୟ 30%ରୁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶ ଶୁଙ୍ଘିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କୁକୁର ବହୁ ହାଲକା ଗନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଙ୍ଘି ପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ବଛ ବଛ କୁକୁରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ନିଶା ଔଷଧ, ବିସ୍ଫୋଟକ, ଅପରାଧ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଜିବାରେ ମାହିର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶିକାରୀମାନେ ଶିକାର ଖୋଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କୁକୁରର ଏହି ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତିକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ବା ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିପାରେ, ସେପରି କୁକୁର ନିଜର ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି ବା ନାକ ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ କୁକୁର ପାଇଁ ତାର ନାକ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।